Inday, ayan na po. This is it, pansit. Ayan na po yung pinakaiintay nating lahat. Ang maabutang mag-harvest ang mag-ama. Ayan po yung anak ni mother. Ito po si mother. Ayan, ang dami na po namin kuha. Kanina pa kami nagkukuha. Ayan na po guys. Ayan, kasama tayo dyan. Ayan, oh. Hi, hi daw. Oh, hi. Namay mo? Namay? Namay wa? Yua. Yua. Ayan oh, yung apo ni mother oh, ayan. Oh, kawaii di siya. 8 years old. Ne. Pang ano yan? Oh, tignan mo. Meron Omiyage. Na. Omiyage. Ito na yung akin, pasalubong. Oh. Ayan na. Ayan na po si ano niya, nang harvest na po siya. Ayan guys. Ang galing naman at naswerte na nag-harvest. Ayan na po. Ari, uya san, kodomo hitori? Ichigo, mosuko dake? いや、もう一人の方もいるよ。あ、3人いるの？うん。もう一人の子も女の子でもう24ぐらい。あ、そうなの？うん。もうひ孫いるよ私。あ、本当？うん。あ、お兄さんがしか見えないからいつも。お兄さんが。もう48だよ。違う、だからお兄さんだけがしかつけてないから。あ、来てるけど、ここに車、あ、そうなの？タントがあ止まるけど。あ、本当。うちのチビはほら、お兄ちゃんはアルファードだから、こっちはタント、たまに止まってる。ただ夜来て、夜帰るから。あ、そっか。Ah, dagar, ano, unisang lagi kas ka. Ano kar. Tatlo pala anak niya. Akala ko ito lang. Turi ka. Karas ka na tumusta. 何が Ano, kore mitay ni ano. 食べるの So, なんつったっけな、よくいる鳥だけどさ。hindi pala uwak ang kumakain guys. Ibon. Ayan oh. Ayan si brother oh. Harvest, harvest. Ang galing no. Ayan oh. Ayan. Dami nyo nang kuha o. 2 bag kasi yan eh. Ayan. あ Dito tayo sa 言えば売ってるんだけど、もうつつき始めたらさ、 Ayan siya. どんどん取られちゃうから。 Ayan si baby girl. Ayan. お、落っことした？ Ano, kinain ng ibon. Nilaglag niya. Ayan tayo guys. Ayan si baby girl. Ayan si mother. Ayan. Tin ulit. 今日日曜日だよね。いない時が多いんだよ、このうち。どっか出かけるからね。あ、車がないや。Nay. Dikakitan din tabo. Mamimigay na siya sa ano guys, sa mga nagkatira sa bahay niya. Eh, wala naman yung iba. Wala yung そして sasakyan. 粒が小さいだろ。 Amay yo. Saki, daki do uyasang ga supain datte. 私はほら、酸っぱいのに弱い人だから。 Sabi ko matamis naman inaasiman siya. 私ハウスみかんしか食べない人だからさ。うちのやつに全然未練はない。 Ayan na siya guys, oh, naghahatid na siya, oh, di ba? Ganyan yan siya, may supot, oh, ako, oh, meron na ako, tsereng, ito na yung akin, di ba? Ganyan siya. Tatawag na si mother sa mga alaga niya. Achiwa iriyo, Saki. Ayan, nagtatawag na siya sa mga ano niya. Ayan, buti na lang natempuan. Ayan na. Ang galing. Ayan o. Ayan si mother o. Ayan yan. Nangabot na siya ng orange guys o. Di ba ang bait? Ayan. Harvest na siya kasi ano, natakot siya baka daw ano, maano nang magnanakaw kasi nga di ba pag tignan mo naman o. Ayan. Ala. Ayan. Tapos yung anak niya dito. Yan ang harvest. Yan. Ulo lang pakita natin kasi para makuha yung mag-harvest. Yung iba kasi dito hindi ano eh. Yan. Yung bata.
Natuwa siya kasi ang daming laman na ng bag. Ayan, baliktad ulit natin. Ang ganda kasi, tingnan mo. Ang galing niya magkuha, no? Hindi katulad sa atin, no? Ari, unisang, doko no hinasundi mas ka? あ、僕ですか？岩槻に住んでますね。 Iwatsuki? うん。 Toy. ちょっと遠いですかね。 Ang layo pala ng tinitirhan nito. Ari, doon guray desu ka, koko made? ここまで。 2時間? Moto? いや、1時間はかかんないかな。 Ah, 1時間? う Wala pa lang isang oras ang biyahe guys. Pag ano, Iwatsuki daw siya. Ayan. Tabiti iya. ん。食べてみれば？置いて。 Baちゃんがね、tsupain dati. Di mo atas itabitara amay yo. Ayan, binabalatan niya na. So. Yan na guys. Ito yung nilalagay. Di ba? Ang galing. Swerte ko. Nagbayad ako ng renta. Ayan na po. Ayan. Puno na agad. Oh, sugoy. Mo, ipay na tsata. Ano natin. Daijoubu ka na. Mo, iko, turun desu ka kabang. Ipay? もうちょっと。 Mo, ka na. Sabi ko, palitan na namin yung bag. Para na kami magpamilya dito. Palitan na yung bag kasi puno na. Ayun, oh. Ang dami na, oh. Mo, kabang, mantang. Mantang. Mo iko kago aru. Oo, sabi ko palitan na yung bag kasi puno na. Ayan na. あんま入んないな。 Iya. 重たいから大丈夫、大丈夫。大丈夫。あ、いいよいいよいいよ。どこどこね。あ、おやさんが重い方が持たないで。いい、大丈夫大丈夫。 Ayan na. はいはい。 Ayan na yung isang kabang. Ato mo iko. ちょっと待ってね。 Ayan na, namigay na siya. 配るの大変だからさ。見かけたらみんな声かけて。 Ayan, panibagong uli. Na ano. Ayan, namimigay siya kasi may isang ano dito. Ayan. Tingnan natin siya uli. Nakakatuwa ano. よいしょ。 Ayan na. Ayan guys, oh. Kasi meron ditong binata. Hindi ko alam kung binata to. Ayan na guys, namimigay na sa mother. Ayan, oh. 今年はいっぱいになってるから粒は小さいんだけどさ。 Amay, da kara daijoubu, chichay. Ayan na. Ayan. Diba? Ganyan yan. Si mother. Yasashi yo, yasa. Ippai minna taberareru ya. Amay desho. Ura, amayんだって。Sabi ng apo niya, matamis. Ne, amay yo ne. 一つちょうだい。一つ。 Tingnan mo. 一つでいいかな。なんか酸っぱいのダメだから。 Ayaw maniwala. Do? Ay! Amay dati ne. Maano talaga siya sa maasim. Ayun na. Inano niya na guys. あ、嘘ついた。 Usutsita. Nagsinungaling daw yung apo niya. 食べてさ、ごっくんって飲んだからでも唾がバーッと出てくるよ。ほんと？梅干し食べたみいや、たいに。さっきもらったやつ甘かったよ。ゆうやちゃん食べてみな、じゃあ一個もらって。じゃあ、今でも口の中唾がボンボン出てくるわ。酸っぱいでしょ？うん。はあ。なんで違う、私の方がね、甘いんだよ。Matamis.あ、こういうの一個あれしたよね。うん。あ、持ってるか。あ、そっかそっか。 Aro yun. Yan guys, oh, sarap kaya. Ayan guys, salamat sa inyong panonood at pagsama sa akin dito. Nakatatlong bag na po siya. Ayan, arigato ne, oyasang ne, dogato rasashite ne. Sabi ko salamat dahil pinayagan niya. Iiwan daw niya yan kasi green pa, oh. Porong-porong daw siya. Aro, ikaw da kinuko sa ari karas ka tabi. Iwan niya yan. カラスは食べないんだよ。あれなんだっけな。 Ah, tori ka. Nasa Ayan, ke? yan siya guys. Oh. あ、さっき。ほうじろじゃなくて。 Ayan. Thank you so much for watching mga kainday. Nagbanding kami dito. Parang ano na kami dito. Oh. Ayan. Arigato gozaimasu. Pwede namang isama yung bata.
Onichan, bye-bye nisyo. Bye-bye, mata ne. Ayan. あ、それ次はあれだよ。 Sibot, 作ってるよ may sibot na siya, may sibot. Kasi puno na yung bag. Ayan na. Charan. え、これ何？いあ、ちょっと。Hindi nilagyan yung sibot. や、一つは入れたのに。一つは出してきたら。 Bakit daw isa lang yung nilagay? Nakakatawa. Ah. あ、これ食ってるやつ？わかんない。じゃあ食ってない。 Ayan, ayan na guys. Ayan, hanggang dito na lang tayo guys. Salamat sa inyong panonood. God bless you more. Thank you for watching sa inyong lahat. Shout out po. Shout out, shout out. Ayan, harvest time. Thank you for watching mga kainday. God bless us all guys. See you next live. Bye bye po. Ay, see you next live. See you next vlog pala. Ang lamig na nito. Thank you so much. Love, love all. O, Nicho, isa na haro kuchi. Kuchi, bye bye, Nicho. Mata ne. Ayan.